mi anda kon hewti leñol mengol kono ko tiiɗi no hewtiti en. Pullo fota hari sustayide hay ƴiƴam. Pullo hari si on wooli ha goɗɗo tuƴƴi o dogay. Hande non ko enen woni e ƴettude laɓi fewtina debbo ma. Ɗum ɗon yonali seytane puusa ma uddita fenêtre premier étage ƴetta feroɗa ɓeygu ma fiiɗa jogii dowleɗa dolde mo. Si on yi'i portoɓe ɓen no inna ko macista portoɓe no inna hay si tawi debbo noddi téléphone no wulla ɓe nangay goɗɗo ɓe kolba mo ɓe naɓa mo ka calaboso ko gonga maɓɓe. Es prohibido de pegar una mujer, es prohibido de tirar una mujer en suelo, no podemos insultar una mujer, no podemos pegar una mujer, es prohibido. ¿Por qué pegamos nuestras mujeres? ¿Pero para qué? ¿Por qué? Comment on frappe une femme? On ne devait pas frapper une femme. Comment tu enlèves un couteau pour être ta femme? Comment tu vas tirer ta femme aux fenêtres? Subhanallah. Subhanallah. Il y a un homme qui a tiré sa femme dans une fenêtre. Il a pris un couteau, il a frappé, parce que la femme là est faible. Il a forcé la femme là, il a tiré aux fenêtres, premier étage. Nous les hommes là, qu'est-ce qu'il arrive? On doit protéger nos femmes. On doit protéger nos femmes. Tenemos que proteger nuestras mujeres. Tenemos que defender nuestras mujeres. ¿Cómo podemos tirar nuestras mujeres del suelo? ¿Cómo podemos pegar? ¿Cómo puedes coger un cuchillo para hacerlo a tu mujer? ¿Cómo? Dime. Los hombres. La ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Es prohibido insultar a una mujer. Es prohibido pegar a una mujer. ¿Cómo tú puedes aguantar? ¿Cómo tu corazón puede aguantar abrir la ventana y coger tu mujer? Lo tiras al suelo. Primera pregunta. ¿Tú eres musulmán? Así es el Islam. Así es el Islam, ¿no? Así, ¿no? C'est grave, wallah, c'est dommage pour nous. Un homme prend un couteau, met ça à sa femme. Ça ne suffit pas. Ouvre la fenêtre, prends ta femme, le jette. أي قلب هذا؟ كودون دو هاند تامبيني لينيول مينغول ويالي مانينكاجن وات دوم بيغوم. Je dis la vérité. On n'a pas vu une manine qui fait ça à sa femme. Ni un soussou, ni un forestier, ni un Guercé, ni un Sénégalais, ni un Gambien. Pourquoi nous, on fait ça? Je sais que ce n'est pas tous les peuples qui font ça. Mais il y a certains peuples, je veux que ça arrête. On ne veut plus attendre une peuple qui a tué sa femme. On ne veut plus attendre ça sur la terre. Quand on fait un quand on fait o yalɗo sénégalais ƴetti ɓengu mum feri étage, o yalɗo sénégalais jon tufi ɓengu mum laɓi, o yalɗo sénégalais jon no tufi ɓengu mum laɓi nene ɓiɓɓe mum. Enen kadi fulɓe ɓen joni koko portoɓe watta ko wonɗen e wadde woɓɓe men na non fo na worɓe ɓen fo kono ɗen faala e ɗum ɗo aretu. ɗen faala e ɗum ɗo aretu fii kala woɓɓe wowlay inna ko fewno atan kanta pulɓe ɓen ko pullo waɗi kon pullo wolata. Ko pullo waɗi kon pullo wolata. Mi sikka nanali sénégalais jono wola ɗum par ce que ɓe anda. Kono mi wolirta sénégalais wona sénégalais waɗi. Ko pullo waɗi ko pullo wolata. Ko pullo waɗa ko pullo wolata kadi. Woroɓe ɓen accu ɓen woma so mettitima selumo ɗamari droit jombugol 4 femmes. Mais selu oyata duñumo, selu oyata piimo, selu oyata waɗumo laɓi. Anda yiɗi goɗɗo ƴetta laɓi naada e reedu ma. Ɓe rewo men no tampi na plaisir, na ɓernde ɓuuɓunde, na kadi jang, na kadi sécurité. Debbo pullo no yormi, na cellal, na holtinede, na yoɓanede facture, na sodnede ñamete, na kadi sécurité ma on kadi. Joni ko ƴettugol laɓi fewta debbo ma, ɗum ɗon yonali ƴetta feroɗamo e premier étage. ɗum waɗi jokki en ko no tiiɗi hoani.
woli ɓe naɗata ko de fulɓe ɓe min nami ñagi komi pullo kala yiɗoɗo nandi komi pullo ko faala ɗen ko ɗum ɗo aritu en falaka nande hande kadi debbo pullo e gorko pullo no warindiri leyɗe porto ma goɗɗo no ƴetti ɓeygu mum uni e fenêtre joni noon oɗo si tawi cokko ari hendiki mo melotimo ɓenna ko debbo makko on noddanimo police ɓe bonna inde rewɓeɓen fo ene rewɓeɓen Europe ko ni addeɓe tun leyɗe porto ɓe faama ɓe noddanama cokko enen ko wonɗen wadde ko maltraitugol rewɓe men ɓe sodanta ɓeygu ma conci a holtinta ɓeygu ma yoɓantamo fakti joɗagol ɗo e sonkugol hay mbaldi a gaynana on tigi tawa hay mbaldi ko tawatana ko sodete hay ɗum a kaynanamo joɗagol ngerma on tigi yenna on tigi bimbe kiki na sowiɗo accuɗa subhanallah toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah jippi ɓerde men ɗe goɗɗo sa yehi ha tawa an anniya to ƴettol ngol laaɓi ɓeygu ma ta prop fam ɓeygu ma nene ɓiɓɓe maɓe andi to mari ɓiɓɓe rewɓe andi to mari bandiraɓe andi to ko debbo heɓuma on doit respecter la femme hiɗen doit teddinde debbo no doit teddinende debbo ko doit ɗum teddinede debbo doit ka maltraitede ƴetta laaɓi fewta debbo tufa debbo laaɓi ɓeygu ma Allah mo tawata hay wota mimminde juuɗe mum ɗen tufa on laaɓi himo gerdude fi dandugo wonki makko ke ɗum ɗo yonal ƴetta o feroɗamo e finetre tori on partage o vidéo fi ɗum ɗo accu tori on partage o vidéo ɗo fiyo ɗum ɗo accu fiyo ɗum ɗo aretu barakallahu fikum wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh